जमशेद और इसकी बीवी नहायत खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे। इनका एक बेटा जिसका नाम कबीर खान ज़ादा था, जो 8 साल का था कि अचानक जमशेद का दोस्त वफात पा जाता है। जब जमशेद इसके घर ताज़ियत के लिए जाता है तो इसकी बीवी को देखकर हैरान हो जाता है कि इसने इतनी हसीन औरत पहले नहीं देखी थी। इस वक्त परिशे अबाबील लगभग चंद हफ्तों की थी। इन माँ बेटी को अकेला देखकर जमशेद का आना जाना इनके घर और भी बढ़ जाता है, जिस वजह से अपनी बीवी से इसके ताल्लुकात ख़राब होने लगते हैं, जिसका असर इसके बेटे को पड़ता है और इसे भी यही लगने लगता है कि बीवी के साथ इंसान जो मर्जी कर सकता है और बीवी को सब कुछ सहना पड़ता है। इसी तरह एक दफ़ा जमशेद से इसकी अपनी ही बीवी का कत्ल हो जाता है और वो ये बात कबीर को नहीं बताता, बल्कि इसे अपने साथ पेरिस ले जाता है और पेरिस जाकर इसे बताता है कि इसकी माँ का कत्ल हो गया है, जो कि इस समिया यानी बेला की माँ ने किया है। ये सुनना कबीर के लिए एक सदमे से कम नहीं होता और इसके दिल में इस औरत के लिए नफरत ही नफरत होती है। लेकिन समिया की मौत से इसकी यह नफरत भी ख़त्म हो जाती है। जमशेद का एक मुलाजम जो इसकी मुलाजमत से फारग हो चुका था, जब इसे पता चलता है कि परिशे का अब इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो इसे अपने साथ ले आता है और इसके नाम के साथ अपना नाम लगाने की बजाय अबाबील लगाता है, ताकि ये जब बड़ी हो तो लोग इस पर सवाल ना उठाएं। शहाब इसका ख्याल अपनी औलाद से भी बढ़कर करता है, लेकिन वो इसे अपनी सच्चाई नहीं बताता कि कहीं वो इसे छोड़कर ना चली जाए। अब जब कबीर को पता चलता है कि समिया की बेटी इसके बाप के पीछे पड़ी है, तो इसकी नफरत दोबारा जाग उठती है। कल इसका निकाह है और अभी भी इसी कश्मकश में थी कि क्या करे। इसने अपना सारा सामान छान मारा, लेकिन इसे अपना मोबाइल ना मिला। अचानक बेला की नज़र एक रूम की तरफ गई जिसकी लाइट ऑन थी। इसे फौरन याद आया कि इसने थोड़ी देर पहले कबीर को इसी रूम में जाते देखा था, मतलब कि ये इसका रूम था। वो फौरन कबीर के रूम में जाने का मंसूबा बनाती है ताकि अपना मोबाइल इससे ले सके। जैसे ही वो कमरे के अंदर कदम रखती है तो सामने का मंजर देखकर इसके होश ही उड़ जाते हैं। वो कमरा किसी मैदान जंग से कम न था। हर तरफ हथियार ही हथियार थे और सुर्ख रंग की लाइट में वो और ही तस्वुर पेश कर रहे थे। इससे पहले कि कोई इसे देख ले वो वहां से वापस जाना चाहती थी। वो जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ती है तो कबीर इस वक्त दरवाज़ा बंद करके इसकी तरफ बढ़ता है। कबीर के हाथ में गन देखकर इसकी सीटी गुम हो जाती है। अब खौफ की वजह से बेला कुछ भी बोल नहीं पाती। कबीर और इसके दरमियान में अब 2 इंच का फासला था, जिसे कबीर ने फौरन इसे बाजुओं से पकड़कर इसका रुख दीवार के साथ लगाकर ख़त्म कर दिया। इसके इस अमल पर बेला की चीख निकलती है, लेकिन कबीर इसके मुंह के आगे हाथ रखकर इसकी आवाज़ अंदर ही दबा देता है और आहिस्ता आहिस्ता इसके कान के करीब अपना चेहरा लाता है। कहा था ना तुम्हें कि अपने कदम अभी इस घर के अंदर ना रखना। कहा था ना, कबीर पूरी कुव्वत से कहता है। वो मैं समझी तुम्हारा रूम। चुप, एकदम चुप। आज के बाद अगर तुमने मुझे तुम कहकर बुलाया तो याद रखना, इसकी गन की सारी गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूंगा। अब तक मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन आज के बाद तुम मेरी मनकूहा होगी, इसलिए ज़बान संभाल कर बात करना। कबीर इसके कान से अपने होंठों को लगाते हुए कहता है और साथ ही गन इसके सर पर घुमाता है। कबीर का सारा वजन बेला के ऊपर था। वो तो दीवार का सहारा था, वरना तो बेला ने गिर ही जाना था। कबीर अब इसके कान से होता हुआ इसके बालों तक जाता है। इसके बालों की खुशबू को वो अपने आप को मुअत्तर करता है, जिसकी वजह से थोड़ा ठंडा होता है। बताओ क्या काम था तुम्हें? वो गन को दोनों आंखों के दरमियान लाता है। वो मैं कहना था कि बेला का सारा ध्यान गन की मूवमेंट की तरफ था, जिससे इसकी आवाज़ कांप रही थी और इसकी आवाज़ में साफ डर दिखाई दे रहा था। कबीर अब गन इसके होंठों पर रख देता है। डर की वजह से बेला अपनी आंखें बंद कर लेती है। गन की मूवमेंट और कबीर की गर्म सांसें बेला के चेहरे पर पड़ने की वजह से इसका चेहरा पसीने से तर हो जाता है, जबकि कबीर इसकी हालत से काफ़ी महफूज होता है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता गन इसके होंठों के नीचे थोड़ी से होते हुए गर्दन तक ले जाता है, जिसकी ताब ना लाते हुए बेला कबीर की शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबोच लेती है। चलो जाओ किचन में और मेरे लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाओ। कबीर इसको हुक्म देता इससे दूर हो जाता है। कबीर जाते हुए बेला को बाजू से पकड़कर इसे अपने साथ किचन में ले जाता है। चलो आज इस किचन में रिहर्सल करो और कॉफ़ी बनाकर मेरे कमरे में ले आना।
اور ہاں میرا کمرہ وہ ہے۔ اس کو انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کر کے اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ بیلا پہلے تو کافی ڈھونڈنے میں اتنا ٹائم لگا دیتی ہے، اس کے بعد کافی بنا کر اس کے روم میں داخل ہوتی ہے۔ کبیر اسے صوفے پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا جس کے سامنے ٹیبل ہوتی ہے۔ کبیر اپنے فون میں بزی ہوتا ہے، اسی لیے وہ ٹیبل پر چائے رکھ کر وہاں سے جانے کے لیے واپس مڑتی ہے، لیکن اسے دروازہ خود بخود بند ہوتا نظر آیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ کبیر نے ریموٹ سے بند کیا ہے۔ وہ واپس آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے میں نے ریہرسل کر لی ہے، آپ دروازہ کھول دیں تاکہ میں باہر جاؤں۔ چلو ایک ریہرسل تو ہو گئی، اب کیوں نہ دوسری ریہرسل کی طرف بڑھا جائے۔ کبیر یہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر اپنے قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ بیلا اس کے قریب آنے پر اسے نظر انداز کر کے دروازے کی طرف بڑھتی ہے، جب کبیر اس کا بازو پکڑ کر زور سے اپنے پاس کھینچتا ہے جس سے بیلا سیدھا اس کے سینے سے ٹکراتی ہے۔ کبیر اس کے گرد اپنے بازو حائل کر دیتا ہے۔ بتاتا ہوں دوسری ریہرسل، مطلب میاں بیوی والی ریہرسل، یہ کہہ کر کبیر اس کی گردن پر جھکنے لگتا ہے۔ اچانک سے بیلا کو اپنا تل یاد آتا ہے اور کبیر بھی بالکل اسی طرف جھک رہا ہوتا ہے۔ کبیر کے جھکنے سے پہلے وہ اپنی دوسری سائیڈ کبیر کے سامنے کر دیتی ہے۔ او ابھی سے نخرے۔ کبیر اسے ایسا کرتا دیکھ اپنے جذبات پر قابو پا کر پیچھے ہٹتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا، کہیں بیلا کو یہ نہ لگے کہ کبیر ہار گیا ہے اور اس طرح تو فرحان کی جیت ہو جائے گی۔ بیلا تیزی سے کبیر کے کمرے سے باہر نکل آتی ہے اور اپنے گلے میں لپٹے مفرل کو سیٹ کرتی ہے تاکہ اس کا تل کسی کو بھی نظر نہ آئے۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، شہاب صاحب نے اسے ایک بات کہی تھی کہ وہ جہاں بھی جائے گی کسی بھی طرح اس نے یہ تل صاحب سے چھپائے رکھنا ہے، اس پر کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کہا اس کی سمجھ اسے ابھی تک نہیں آئی۔ اس نے کئی بار شہاب صاحب سے پوچھنے کی بھی کوشش کی لیکن سب بے سود، کیونکہ وہ اسے ہر بار ٹال دیتے تھے۔ جیسے ہی بیلا باہر قدم رکھتی ہے، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکراتا ہے۔ وہ فوراً سے پہلے لان میں چلی جاتی ہے اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لیتی ہے۔ بیلا ایک دم اپنا مفرل گلے سے آزاد کر کے ہوا میں اچھالتی ہے جیسے اسے کسی قید سے رہائی مل گئی ہو، جیسے اسے جینے کی ایک چھوٹی سی وجہ ملی ہو۔ دوسری طرف کبیر اپنے روم میں آفس ورک میں بزی ہوتا ہے جب کھڑکی سے ہوا کا جھونکا اس کے منہ پر پڑتا ہے اور اس کے پیپر ہوا سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ کھڑکی کو بند کرنے کے لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پردے کو ہٹاتا ہے تو اس کی نظر ایک سفید کپڑے پر پڑتی ہے جو کہ ایک ٹہنی سے لپٹا ہوتا ہے اور ہوا کی وجہ سے ایسے اڑ رہا ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اسے چڑھا رہا ہو۔ کبیر اگلے ہی پل اسے اپنے ہاتھ میں تھام لیتا ہے۔ جب کبیر اس کپڑے کو اپنے ناک کے پاس لا کر محسوس کرتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کپڑے میں ایک الگ ہی مہک ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہی لمحے اسے لان میں ایک چمک سی دکھتی ہے جیسے کوئی سفید گل باغیچے میں ناچ رہا ہو۔ آہستہ آہستہ بارش کی برستی بوندیں بیلا کو اپنے وجود سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ پھر ایک پل میں وہ برستی بوندیں ایک تیز طوفان کی راہ اختیار کر لیتی ہیں۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے بیلا کے کان دکھنے لگتے ہیں۔ وہ تیز بارش کی بوندیں اس کے وجود میں پتھر کی طرح لگ رہی ہوتی ہیں۔ وہ اس طوفان سے نکلنا چاہتی ہے جب دور اسے کسی کا سایہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ تھوڑا قریب جا کر دیکھتی ہے تو ایک جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کبیر خان زادہ تھا۔ وہی تو اس کی خوشیوں کا لٹیرا بنا تھا۔ صرف اپنی انا کی خاطر، اپنی عزت نفس کی تسکین کے لیے اس نے اسے فرحان سے چھینا۔ کبیر کو دیکھتے ہی بیلا اپنے قدم پیچھے اٹھانے لگتی ہے تو آہستہ آہستہ اپنے چہرے کو نام میں جنبش دیتی ہے، کیونکہ وہ اب اس کبیر کے ہاتھ میں اپنا آزاد کیا ہوا مفرل دیکھ چکی تھی۔ بیلا اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے کو گھیرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کے وجود کا پور پور کبیر کی نظر میں اتر رہا تھا۔ کبیر وہ اپنے مفرل اپنے دائیں ہاتھ میں لپٹے بیلا کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے اس قدم بڑھا رہا تھا۔ بیلا جیسے ہی پیچھے کو ہوتی ہے تو زور سے کسی چیز سے ٹکراتی ہے۔ پیچھے دیکھنے پر اسے معلوم ہوتا ہے ایک وہ درخت ہے۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے پناہ مانگتی ہے جب کبیر اس کے سر پر کھڑا ہو کر اپنی شعلہ باز آنکھوں سے اس کا جائزہ لیتا ہے۔ تب بیلا ایک طرف سے نکلنے کا سوچتی ہے
कबीर इसका इरादा भांपते हुए फौरन अपना बाजू दरमियान में हायल कर लेता है, जिससे इसके फरार में रुकावट आ जाती है। बेला दूसरी जानब से सिरकने का मंसूबा बनाती है। इससे पहले ही वो अपना दूसरा हाथ दरख्त से उस सिमत पर भी रख देता है। उस तूफानी बारिश के कतरे कबीर को भी नहला देते हैं। इसके गीले बालों से बूंदें अब सीधा बेला के चेहरे पर पड़ती हैं, जो बेला को अपने वजूद में चुभे कांटे लगते हैं। बारिश की बूंदों ने बेला के चेहरे पर पड़ते देख कबीर ने अपने हाथों से इसका चेहरा साफ किया। ठंडे हवा के झोंके में वो कबीर को लो देने वाली सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, जैसे किसी ने बर्फीली रात में आकर कंबल उड़ा दिया हो। इसके एक हाथ में बेला का मफरल अभी भी कैद होता है, जबकि बेला ने दोनों हाथों से अपना सीना छुपाया हुआ था। अब कबीर आहिस्ता आहिस्ता इसके नरम गुलाबी गालों से इसके गुलाबी होंठों तक का सफ़र करता है और अपना अंगूठा इस पर फेरने लगता है। जब बेला अपने दोनों लबों को अपने दांतों तले दबा लेती है, कबीर अपना हाथ फौरन पीछे करता है और एक झटके से इससे दूर होता है, जैसे किसी के चुटकी बजाते वो बेला के सहर से आज़ाद हो गया हो। तुम्हारी कोई भी चाल काम नहीं आने वाली। कबीर तंजिया मुस्कुराहट अपने चेहरे पे सजाए बेला से मुखातिब होता है। कैसी चाल? मैं कोई चाल वाल नहीं चलती। तुम बारिश में भीगोगी और फिर तुम्हें कल तेज बुखार हो जाएगा। इस तरह तुम इस निकाह से बच जाओगी, है ना? कबीर इसकी तरफ अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहता है, अल्लाह ना करे मुझे कभी बुखार हो। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि खुद को नुकसान पहुँचाऊँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।